साल total dari ini kalau ini bobat rana pelmanya karo tai ini orang cengkres nih kajian sini tidak boleh nih advisory person sini borong genang madam pabitra lokti jamatia tonggo sinoro tonggo sini secretary buku Budulakshmi Deborma preparatory committee ni convener buku kita Deborma joint convener buku Ati Jamatia ba buku Sapna Tiria tai sini advisory committee tonggo tai jok to buku song tongbayo borok jok to nasi TWF ni samu kontrak song tai ani media tak song borok nopo belai ektarik salo sambaya karo sungtini norok noma ringmani karon huda obose sini bubatra sungno tipramo thani kaisa wings guri gede TWF Tripura Women's Federation ni kaisa সংগঠন খাই দিতা ও সংগঠন খাই মানে disiptam pungnai beskang 6 तारीख जून 2024 आज 6 तारीख जून जों TWF सेंट्रल कमिटी मीटिंग खालायलायो जों गासै डिसिजन नाजाखा ताकलायनि फाउंडेशन दे जों सारा त्रिपुरा राज्योआव खालायो प्रत्येक ब्लॉक नियाखबा डिस्ट्रिक्टआव खालायलायलिया जों ताकलायो सेंट्रलनि बाबे मुलुंगो जों नय ऑडिटर नय फलनगनो जों o program no lain-lain hane wansuk laika abono no sara Tripura rajyo ni barata district sini kesan district tongmani sini bukukso 44 ta block committee tongmani kesan sini bukukso norok tonono media ni prote norok kobok jawo norok je khaimansak sini 6 तारिख जून no 11টা সময় মিটিং স্টার্ট হয়নি তিনি পানাতি সাজাকনাই আমনি সেকান্ন নরক সপ্তাহের বাদে ঘুমুলঙ্গ নয় নরক নকবক যাও তাই তাকলায়ও তিনি আগিনে হাইন তিনি আবুবাদরা जोंनो संजावरि ना TWF नै बुं हारि दिना जोंनो संगठन संजावरि ना जों बाथ्रा दंना जोंबा जों फाउंडेशन देव दा जों जत बरना मंत्री टोटाल दङ खरकनि MLA दङ जोंनि ताई EM CM MDC चेयरमैन जोंनि बरंगना पार्टीनि प्रेसिडेंट त्रिपुरा मथान जोंनि मेन टपनिका CWC CAC बरफनि जत आदमसन दंबायनो जोंनि जारा फ्रंटल अर्गानाइजेशन जोंहा TWF बाहायनो जोंनि दङ YTF TCF जोंनि आरो दङ TISF बरफनाव जों इनभाइट खालायनाय बरफखौ मा खालायनाय जोंनि प्रग्रामबो ताई ताकलायनि प्रग्राम जों गलायखायनो जोंनि जे मानसा जों नायखौ खलाय खालामो ओमफ्राय जों सायख'लाय दङ आबो जों सेंट्रल कमिटि सिनि नायखौ खालामनो हिमाबायनो नरक पाल जत डिस्ट्रिक्टनि जत ब्लकनि बुकुब जंखायै जोंनो अ प्रग्रामनो मोजां दिनानै नांगौ ताई जों आसायमानि साल' बो बाहायनो दङ जोंनि बुकुब जं ताम खालायलांखा जोंनि बुकुब जं ताम खालायमान जों नुखुंगो जेमन जों सामं खायमाने हायनो जोंनि राजनैतिकनि नुखुंगो बाहायनो जों बुबाग्रानो लगिरिनानि थांमानि नुखुंगो जों बेलायनो साक्सेसफुल दङ जों TWF आबो अ साक्सेसनि बुथाय जों 3 बोसोराव थायदामान 3 बोसोराव जों TWF नि बुथाय थायदामान जों बुबाग्रा जों आबोनि बागै जों बेलायखायनो प्राउड फिल खायो जों TWF दाम माले MLA खरकनि मानजा जों TWF नि जों जोंनि MDC प्लस EM खरक जामानजा TWF नि आबोनि बागैनो जों ताकलायनि जोंनि फाउंडेशन देव जोंनि बुकुब सं रोजाबना गोरों दं रोजाबना सुइना गोरों दं पट ब्लक पट मा गोरों दं ताकलायनि गोरों दं बुथाय गोरों बुमुल गोरों दं अबाहाय गोबां मोजां जानि टेलेन्ट
buri tu tuh warok ni wamu wana ni kuring bohong borok no ba angkorle seng bai kuring di seng norok no cikon sapa no norok ni ring mani no seng tau tu warna bagi ya pai ringan ni bagi seng TWF sampai komite ro seng bai di tengah apa ni bagi kada ni bukuk so angkot tu no kobogo norok India ni bising tikai o chini press meet kemana mani loge loge na 6 তারিখ নরক বেদি তংদি নরক 6 তারিখ চিনি হুমুলুং এডিসিনি হেডকোয়ার্টার হুমুলুঙ্গ নয় ফালি যত সঙ্গে বাচ্চা চিনি বিসিকতাম কামানি TWF ro belai keno bisiktam success unta ni sak no proud khai dai bubag a proud tumno khari ne hile chini bubag apni bage norok jo to bukok chong bai baksa no ke bodan jani blog khlaiya foundation de ke bodan jani district foundation de khlaiya bu sing pal khai taklan ni bisiwo sing ago chini kumulungo no sing edisini chini kungthai barani headquarter no sing khlaila ni ne wa sok lake norok jo to sing bai baksa pal khai khlaina ni bagi khaina ni bagi ang nok no kobogo tai kaisa kobogo hkai jot to bukuk chong no norok khaina ni seka jani amchayo nya khaba jani block committee elakaro nongni party office tongo aro khamkano chini TWF ni bana nya khaba back notice awoi norok chini o program bo phai nani bagi ang nok no kobogo karon chini plan chini sinemo chini TWF chini sinjama abu chini plan karon singno bubagra sinemo kebang marika tamrika emonki writing plan base kannani mala gori hoite kebang masin nori kaje norok kaisa songgoton kaham songgoton kubui bai samane ni bubagra jeno mari chinnori rimani no jeng ek number chini sinima hide chini bana o bana tolawo chini tek tolawo jengjo to TWF khenero jeng bana no tisawoi bana no borong bugu norok kaile di chini program bo abono ani koimu job tono no 6 tarik June pogyawo jeng chini bisiktam kamani salno jeng kaham khlai palai ni bagi anjok to jono khabai kai kobok jam pandawa sab mandana te o pandana rugui bomo hai sangbutang ya nai ba yasak jaka o pandawo ang to sai no tangka chini main hide ti pramatan CWC Central Working Committee CAC Central Advisory Committee aro ti pramatan plus TWF Advisory Committee tongo frontal organization ni joto chini okra rok tongne chini president rok tongbai ne tai frontal organization pramatan ni satta tongo utai pura pojo tono no chini tai bisas khai jehetu chini bori rok ni program jeng aro chini bori rok no guru torine bukuk chongni no jeng talent bonai tai chini bubagra to tongnai no bubagra chini chief guest nggak cini pati ni presiden abu CWC itu tak kerja CWC orang kerja cuma kerja di sini 2024 TWF Solitary Foundation Demati meeting kini meeting tini tongo cini TWF Central Committee President cini Madam Mona cini bisungo tongo cini chairperson cini Madam Kobi Tomatia cini bisungo tongo preparatory committee ni korok ni ku convener sokna tidiang te ati jomatia cini treasurer tongo te ojaga joto district ni te central ni manja TWF ni khajan bukuk tongo jotonan hambai te first of all bokrok bomai cini maharajana dalai ya paro tami hingai bini chaitok mumbai bini nahar mumbai tini chen third foundation de object khajan thangai tongo so ojaga o ani as a convener kono request kene through media chini joto division bori rokni je 44 ta division tomani block o jaga ni joto bori rokno o jaga o phai manja phainen bari ko jago tamni bari himale chen centrally o jaga meeting khaile chen over division halaika rebeskang 6 tarik belai kana befitting man aro chen observe khaine thangai tongo third foundation de chini thai ke nuai khomleng noi auditorium hall khomelengo ngai
কোনো ব্লক কোনো ডিস্ট্রিক্ট আলাদাভাবে তাক খাইতো চিনি মিটিংনি ডিসিশন যা যেহেতু চিনি মহারাজা হয় না ও জায়গা ফাইনাল হয়ে কনসেন্ট যা সো চিনি পার্টিনি যত অকরা যারা CWC দংনাই CAC দংনাই এবা চিনি পার্টিনি যত MLA MDC EMs जों बरम जतनो आजारा इनभाइट खाइदोमो ओमफ्राय आं आसा खालायो चिनि प्रग्राम बेलेखेनो जामजमो खाइ बेलेखेनो काहामके जों प्रग्राम न खालामनाय ओमफ्राय आबुनि बागै जे तिनि अर नर मीडिया नि फैनाय नरम बेलेखेनो हामबाय चिनि अ मेटार न नर कभारेज होनानै बागै नि बागै नरम फाइप्ले हामबाय मायाफोराव ओमफ्राय अ आदिनि जे प्रग्राम आबो चिनि गोबां मा चिनि कालचारेल प्रग्राम ग एक्टिविटीज दङ दंनाय ओमफ्राय जों जास्ट वान सुलाय दङ जोंनि बोरै दं बिसिङाव जारा मुदुनानै जानाय अबाय सामख्लाय थांनाय अबारावनो बाहायनो जों आदिनो फेलिसिटी सानदार लायलाय मानो आबहावायाव जोंनि वान सुमाय बिसिङाव दङ ओमफ्राय बेबाक नरमै डिटेल्स आबो जोंनि प्रेसिडेन्ट तिनिबो ब्रिफ खालायनाय स' आं जोंनि प्रेसिडेन्टआव रिक्वेस्ट खालायनाय जोंनि मेटार नति 6 तारिख जुन जोंनि थार्ड फाउन्डेसन डेनति बटेबो ब्रिफलि नरमनि साइट खालामनाय